Dobar dan, moje ime je Filip Lukić, gledate Screening. Srbija nije zainteresovana za Evropu kao što je nekada bila. Evropski entuzijazam u Srbiji je opao, a Srbija želi u Evropsku uniju, ali ne po cenu dobrih odnosa sa Rusijom i Kinom. Poslednjih dana predsjednik Srbije u anti-evropskoj ofanzivi, koji je u Srbiji ubio evropsku ideju, kome su skeptične poruke namenjene i ko je od evropske neizvesnosti regiona umorniji, građani ili Brisel. O tome razgovaramo sa direktorkom Centra za evropske politike Milenom Lazarević. Pre svega hvala na vremenu koje ste izdvojili za screening i nekako bih volio da krenemo upravo od ovih poruka koje slušamo prethodnih dana, dolaze od predsjednika Srbije. Dakle, zbog čega je odjednom Srbija tako malo zainteresovana za ulazak u Evropsku uniju, kako kaže predsjednik? Pre svega hvala na pozivu u screening. Pa hajde ovako, prisjetimo se kakav je inače politički diskurs predsjednika Vučića. Predsjednik Vučić uvek komunicira na više nivoa i sa više publika istovremeno i mislim da je to vrlo prisutno i u ovom govoru koji smo mogli da čujemo na strateškom forumu u Bledu. Predsjednik je govorio istovremeno i euroskeptično i euroentuzijastično i to je nešto što je, ja mislim, vrlo specifično za njegove političke govore. On je u jednom delu svog izlaganja istakao, da kažem, jednu vrstu upozorenja Evropskoj uniji da se Srbija već zamorila od svog puta ka Evropskoj uniji, što, hajde da kažemo, jeste i tačno. Znači, svi mi smo svesni toga i mi iz civilnog sektora i iz think tankova stalno analiziramo i stalno govorimo upravo o tome da je taj produženi proces pristupanja jeste doveo do jedne vrste zamora materijala i zamora u reformama i do jedne vrste, da kažemo, opadanja entuzijazma, možda ne toliko građana, građani su ti koji slede, pre svega zamora političke elite i zamora možda tog samog predsjednika Vučića, da sprovode one reforme koje su zaista neophodne da se sprovedu na putu ka Evropskoj uniji. S druge strane, predsjednik Vučić je nakon toga potvrdio koliko je evropsko jedinstvo bitno, da smo mi svi previše mali da bismo bili bitni pojedinačno, da on veruje u Ujedinjenu Evropu i da veruje takođe da će Brisel biti angažovaniji na ovim prostorima nego što je to bio do sada. To sve stoji, ja prosto tu da kažem nemam ni sa čime od tih konkretnih poruka da se ne složim. Ono što ja vidim kao problem jeste da predsjednik Vučić ponovo nije govorio i nije, da kažem, napravio neku novu vrstu potvrde svoje spremnosti da sprovede sve one reforme koje jesu neophodne, a znamo da su najproblematičnije reforme u oblasti vladavine prava i kvaliteta srpske demokratije. Ali kad predsjednik kaže Srbija nije više toliko zainteresovana za Evropsku uniju kao što je bila pre nekoliko decenija, dakle, to je jedna preteća poruka. To zvuči kao jedna vrsta upozorenja. Hajde, možda da ne kažemo pretnja, ali možda jeste jedna vrsta upozorenja. Kome je namenjeno to upozorenje? Mislim da je pre svega namenjeno upravo državama članicama Evropske unije. Možda postoji određeni strah da će sa odlaskom nemačke kancelarke doći i do nekog opadanja zainteresovanosti u samoj Evropskoj uniji, u državama članicama Evropske unije prema regionu. Znate kako, ipak je kancelarka Merkel bila jedan veoma važan, uticajan lider koji je bio jako privržen regionu. Kogod da dođe kao njen naslednik sa leve ili desne strane, neće imati, barem na samom početku, neće imati tu vrstu privrženosti regionu, to će biti neko ko ipak ne poznaje region na način na koji je ona poznavala region. Sa druge strane, vidimo da u drugim državama članicama trenutno nema naznaka da će biti posebne zainteresovanosti za Zapadni Balkan. Ja sam upravo se sada vratila iz Talina sa jednog vrlo sličnog skupa kao što je bio skup u Sloveniji u Bledu i tu je recimo predstavnik francuske administracije prosto, da kažem, i u svom govoru jasno naznačio i pokazao da Zapadni Balkan nije takva, i proširenje na Zapadni Balkan nije takva vrsta prioriteta kao što bismo mi to voleli da mislimo i da vidimo. Ima li uopšte prostora da Zapadni Balkan bude u ovom momentu prioritet za Evropsku uniju? Dakle, znamo da u narednih nekoliko godina do proširenja sigurno neće doći, jer prosto nijedna država nije u tom stadijumu pregovora da bi mogla da uskoro postane članica. Pa znate kako, to sve zavisi sa jedne strane od, naravno, političkih spremnosti ovde u regionu, sa druge strane mislim da će zavisiti dosta i od spremnosti i samog Brisela i država članica da se prilagođavaju novonastalim okolnostima. Po mom skromnom mišljenju, dosadašnji model pristupanja je već donekle prevaziđen. Mi vidimo da je Evropska unija postala izuzetno kompleksna u smislu svojih procesa odlučivanja, u smislu načina na koji se nove odluke donose.
vidimo da je nakon prethodnih proširenja već došlo do sve većeg istupanja, unilateralnog istupanja pojedinačnih aktera, naročito ovih iz centralne i istočne Evrope u odnosu na ono kako je Evropska unija nekada funkcionisala, jer znalo se ko je bio taj neki kao troublemaker, neko koji je istupao, to je svojevremeno bilo Ujedinjeno kraljevstvo i u mnogo većoj meri su se odluke donosile konsenzualno. Sada imamo u većoj meri istupanje i stvaranje zaoštrenijih blokova unutar Evropske unije. Činjenica je da po tom dosadašnjem konvencionalnom modelu državama Zapadnog Balkana će biti jako teško da pristupe Evropskoj uniji. Sa druge strane, imamo novu metodologiju za pregovore koju je Evropska komisija usvojila prošle godine i koja već, da kažemo, negde ukazuje na tu mogućnost i otvara neki prostor da se razmišlja o nekim alternativnim modelima. Ona nije otišla naročito daleko u najavi, da kažemo, u konkretizaciji tih potencijalnih alternativnih modela, ali ona sama kaže da će se, da kažemo, to neko integrisanje u pojedinačne sektore stavljati kao jedna mogućnost državama Zapadnog Balkana da se u većoj meri integrišu sa Evropskom unijom, čak i ako nisu u punom smislu te reči članice. Razgovarat ćemo i o tom budućnosti proširenja i kako bi to proširenje moglo da izgleda. Ono što ne bih volio da izostavimo jeste upravo to da smo čuli čak od nekoliko lidera regiona upravo to da niko ne zna kako će Evropa izgledati nakon odlaska kancelarke Merkel. Da li je u pitanju možda poznavanje regiona, kako kažete, koje kancelarka Merkel ima, ili ipak bojazan lidera regiona da ukoliko dođe, na primjer, crveno-zelena koalicija na vlast, da će možda i vladavina prava nekako biti mnogo više na agendi, jer kancelarka Merkel je bila na neki način spremna da zažmuri na neke stvari koje su događale kako bi se pre svega pravili ustupci zbog dijaloga Beograda i Prištine. Da, svakako, i bila je privrženija političkoj opciji koja je na vlasti u Srbiji, svi znamo zbog čega. Ali da, slažem se da sigurno postoji određena bojazan da, i s obzirom na to kako trenutno ide predizborna kampanja u Nemačkoj, jer dosta su već snage izravljene i mislim da je sada ta neka bojazan da će možda doći do jednog zaoštravanja diskursa prema regionu i prema Srbiji u ovom slučaju, da je to jedan opravdani strah u ovom trenutku. I takođe znamo da je i u nemačkoj vladi u prethodnim godinama uvek su poruke ministara koji su dolazili iz socijaldemokratske partije bile oštrije nego poruke koje su dolazile od onih ministara koji su pripadali CDU, tako da mislim da je to sada naročito opravdano očekivati jednu određenu promenu diskursa. Ja mislim da, i eto to je nešto što je i predsjednik Vučić posebno izrazio, to svoje očekivanje i nadu da će ostati i da će biti čak i veći angažman prema regionu u narednim godinama nego što je to bilo do sada. Taj angažman upravo može značiti da ćemo imati i jedan oštriji jezik. Ja mislim da je jako bitno da se te dve stvari prosto razlikuju, to jest da povučemo jasnu razliku i paralelu između toga šta znači privrženost regionu, angažovanje u regionu sa jedne strane i jasno stavljanje do znanja svakoj zemlji u regionu da je ne samo neka bleda evropska perspektiva tu negde u budućnosti, nego i članstvo u Evropskoj uniji, konkretno, vrlo konkretno, da to stavimo na jednu stranu i to je ono što građani moraju da čuju, to je ono što građani moraju da osete zaista i to je ono što u krajnjem slučaju zavisi od stvarno tog nekog meritokratskog pristupa u samom procesu proširenja koji je donekle, da kažem, zaista oštećen problemom i nemogućnošću da se pokrenu pregovori sa Severnom Makedonijom. Jel vidite u Evropskoj uniji zapravo spremnost da se zaista takav jedan model primeni? Da, pa samo bih završila ovu misao prethodnu, mislim da je bitno to imati u vidu. Znači moramo imati na jednoj strani posvećenost ka evropskoj perspektivi i članstvu. Sa druge strane moramo imati vrlo jasan politički diskurs i to je ono što ovde želim da podvučem. Mislim da je to zapravo nesposobnost i nemogućnost evropskih lidera da u prethodnom periodu zaista nazovu stvari pravim imenom i da pokažu, da kažem, i da upere prstom gde stoji odgovornost za sporost procesa, da je to veliki deo, da kažem, razloga zašto je došlo do zamora u samom procesu i zašto je Srbija možda manje zainteresovana
za pristupanje Evropskoj uniji. Jer se ovde stalno, da kažemo, mešaju te poruke i onda deluje da kada nema napretka, da je to zato što Evropska unija nije privržena Srbiji. Sa izuzetkom problema u kome se trenutno nalaze Severna Makedonija i Albanija, koji svakako se loše reflektuje na nas i zato ga predsjednik Vučić i koristi, zato što on pokazuje da Evropska unija nije uvek dosledna i u ovom slučaju konkretnom nije dosledna. Ali Srbija nema takvu vrstu problema u ovom trenutku. Srbija trenutno, kada bi zaista uznapredovala sa reformama, otvorila bi klastere, znači pomakla bi se sa svojim procesom. Niko se u ovom trenutku ne bi pojavio da zaustavi otvaranje, to jest, ajde kažemo, ubrzavanje čak možda pregovora sa Srbijom ukoliko bi se ovde reforme zaista ubrzale. Barem trenutno takva mogućnost nije na vidiku. Znači, jako je bitno da novi lider u Nemačkoj i generalno to političko vođstvo u Briselu mnogo jasnije pokazuje gde stoji odgovornost za nedostatak reformi. A to se radi tako što se stvari koje se napišu u izveštaju Evropske komisije, koje se pojave u izveštajima brojnih nezavisnih međunarodnih organizacija koje ukazuju na opadanje kvaliteta demokratije u Srbiji, što će se te stvari pojaviti i u političkim izjavama, javnim političkim izjavama tih istih evropskih lidera. Jer u suprotnom dolazimo u situaciju da od kancelara austrijske vlade do nemačke kancelarke, francuskog predsjednika, predstavnika, najviših predsjednika evropskih institucija, EU institucija iz Brisela, dolaze i drže hvalospeve vlasti u Srbiji, ne reflektujući ono što su poruke i njihovih sopstvenih izveštaja njihovih uglednih organizacija, takođe ne reflektujući ni izveštaje organizacija koje rade u Srbiji, koje prate sve te reforme i sa terena pokazuju gde su problemi i onda dolazimo u jednu, time se građani ove zemlje i regiona potpuno zbunjuju, jer sa jedne strane imamo hvalospeve evropskih lidera, sa druge strane imamo nedostatak procesa, pa gde je onda problem? Sigurno nije u vlastima u Srbiji, jer ako ih hvalimo, znači da smo spremni da im pokrenemo proces, ali nećemo to da uradimo iz nekog razloga. To je ono gde smo do sad imali problem. I možda će eventualna promena vlasti u Nemačkoj dovesti do jednog, da kažem, jasnijeg diskursa na strani EU, ali nadam se ne do diskursa koji će dovesti do umanjenja entuzijazma za pristupanje ovog regiona Evropskoj uniji. To je ono što mora da ostane jasno. Spomenuli ste austrijskog kancelara Sebastiana Kurza koji je bio nedavno u poseti. Dakle, da li se čini da predsjednik Vučić nakon onih slika bifteka i roštiljanja traži nekog novog ličnog saveznika u Evropskoj uniji upravo zbog odlaska kancelarke Merkel? Znamo da se često predstavljao kao veliki prijatelj Angele Merkel i neko sa kim je ona imala blizak odnos. Da, to je definitivno tačno i dobro, mislim da predsjednik Vučić je svih ovih godina, da kažemo, imao taj jedan pristup da je uvek bio i domaćin i dobar gost i da je negde, da kažemo, taj lični odnos gradio sa liderima i taj svoj šarm verovatno i koristio da izvuče sve te hvalospeve koje sam malo prepominjala. Znamo da trenutno, da kažem, austrijska vlada možda nije sa jedne strane primer nije najbolji primer vladavine prava i budućnosti demokratije u Evropi. Nemačka je tu mnogo bolji primer i prijateljstvo sa Nemačkom je u tom smislu i samim tim stvara mnogo bolji imidž. Da li to može da zameni? Mislim da ne u potpunosti, ali je prosto to nastavak jednog starog stila. Zanimljivo nekako da svi naši najveći prijatelji u Evropskoj uniji imaju problema sa vladavinom prava. Tu pre svega mislim na Mađarsku, Poljsku, Sloveniju. To su zemlje kojima je u interesu da njima slični se priključuju Evropskoj uniji. Da li je to u interesu građana ove zemlje? Ja ne bih rekla. Ja ne bih voljela da moja zemlja uđe u Evropsku uniju i da postane novi problematični dečko u odeljenju, novo problematično dete u odeljenju koje će stalno trpeti neke ukore. Ja ne bih voljela da Srbija bude takva članica Evropske unije. Sa druge strane, svaki put kada oni govore o tome koliko žele da brzo Srbija pristupe Evropskoj uniji, pa kada čujemo i izjave kako Srbija treba što pre da pristupi Schengenu i tako dalje, ja bih svakog od tih lidera pitala odmah da li ste vi spremni da platite to. Jer vama treba da bude jasno da onog trenutka kada Srbija pristupi strukturnim fondovima, Albanija, bilo koja od zemalja u regionu, to će dovesti do nekog malog, ali ipak do nekog opadanja vaših delova strukturnih fondova, jer teško će se desiti da će se opšti budžet Evropske unije povećati. Znači ja bih odmah pitala, u redu, vi podržavate naše članstvo u Evropskoj uniji. Šta to konkretno znači? Da li ste vi spremni da platite jedan deo cene? Ali u Mađarskoj je takođe korupcija široko rasprostranjena, to kažu izveštaji međunarodnih
organizacija, dakle, verovatno Mađarska ne bi imala problem sa takvom Srbijom unutar Evropske unije. Šta više, taj blok bi bio jači. Da, tako je. Samo je pitanje da li bi Orban konkretno imao problem sa time da nešto manje novca odlazi u te iste džepove u koje je odlazio i do sada, jer će jedan deo tog novca u budućnosti odlaziti u Srbiju. Ali ono što bih ovde naglasila jeste da je Mađarska dobar primer onoga što su, da kažemo, loše lekcije iz prethodnih proširenja i da je Mađarska jasno pokazuje zašto i kako treba promeniti upravo model pristupanja Evropskoj uniji. Jer smo se sada našli u ćorsokaku. Mi smo sada u ćorsokaku da države članice stare, one države članice Evropske unije koje su i dalje razvijenije i solidne demokratije, se plaše novih problematičnih članica, plaše se novih mađarskih, novih poljskih i tako dalje, sa jedne strane, a sa druge strane imamo jedan ozbiljan problem da Zapadni Balkan, ukoliko ne nastavi svoj put ka Evropskoj uniji, i toga su oni veoma svesni, to se stalno ponavlja u svim mogućim forumima, u izveštajima, da je realno da se otvaraju vrata za povećanje nedemokratskih i neevropskih uticaja u ovom regionu. Kako sada rešiti oba ta problema kroz neki novi model, kroz neku novu vrstu puta za Zapadni Balkan. I to nam je dobar put ka sledećoj temi. Spomenuli ste samo ovu inicijativu koja je stigla od češkog premijera Babiša da Srbiju treba primiti što pre u Schengen. To je negde donekle na tragu toga da sektorskog priključivanja i postepenog uključivanja u Evropsku uniju. Međutim, da li se čini da iza takvog predloga stoji nešto drugo, osim samo želje da Srbija postane integrisana u šengenski sistem? Dobro, ja mislim da je on to pomenuo u kontekstu te nove migrantske krize od koje se strahuje i toga da je, znači, u kontekstu zajedničke odbrane granica Srbija bi igrala jednu značajnu ulogu. Srbija jeste već igrala jednu, ajde kažemo, relativno značajnu ulogu u prethodnoj migrantskoj krizi 2015. Tu smo se pokazali kao relativno konstruktivan jedan igrač, nismo trpeli toliko velike probleme kao neke od država članica Europske unije, ali smo ipak konstruktivno odigrali tu svoju ulogu. I mi ćemo ponovo imati mogućnost da budemo jedan konstruktivan igrač i da se pozitivno pokažemo ukoliko bi do toga došlo. Sada, ja nisam stručnjak zaista za migracije, ali neke procene su da ova kriza u Afganistanu neće proizvesti sličnu vrstu navale, da kažemo, na granice Evropske unije kao što je to bilo slučaj sa Sirijom, pa ostaje da vidimo da li ćemo se zaista s tim problemom suočavati. Mislim da je trenutno, da kažemo, ta ideja da će Srbija pristupiti Schengenu pre članstva u neke druge vrste članstva u Evropskoj uniji možda malo nerealna, zato što Schengen je do sada, i to je negde već konvencionalno ugrađeno, da je Schengen nešto što dolazi kasnije, isto kao i članstvo u Evru. Tako je, znači znamo da još Bugarska i Rumunija još uvek nisu članice, i Hrvatska takođe, da još uvek nisu članice Schengena, iako su već duže vreme članice Evropske unije. To govori o tome koliko je zaista za funkcionisanje jedne države unutar Schengena, koliko je vladavina prava bitna. I zaista, znači, vi ako niste rešili sve probleme vezane za vladavinu prava, ako nemate odlične institucije, ako nemate dobro pravosuđe, ako nemate relativno snažan sistem za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i tako dalje, jako ćete teško moći da pokažete i dokažete članicama Evropske unije da ćete uspešno sprovoditi svoje obaveze u okviru šengenskog sporazuma. Vladavina prava je visoko na agendi što se tiče nove metodologije. Jedan od najvećih problema koji Srbija ima i zbog čega nije ni otvorila nove klastere. Vi ste takođe izašli kao organizacija sa jednim predlogom kako bi proces proširenja trebalo reformisati, odnosno dati mu taj neki novi impuls, što se očekivalo od nove metodologije, ali do toga nekako nije došlo još uvek. Dakle, koje su neke najvažnije stvari u tom vašem predlogu na koje bi trebalo obratiti pažnju? Naš predlog je, hajde da kažemo, istovremeno i zaista daje nešto dosta suštinski novo, ali takođe to što je suštinski novo u njemu je u velikoj meri na tragu onoga što je već započela i nova metodologija Evropske komisije za pregovore. Znači, ona se sada primenjuje samo za države koje pregovaraju članstvo, a naš predlog je da se zapravo taj novi pristup primeni kompletno u politici proširenja. I on je suštinski posledica jedne spoznaje da je proces u ćorsokaku i da konvencionalno članstvo koje bi nas uvelo u Evropsku uniju preko noći, maltene, znači od momenta potpisivanja, to jest ratifikacije
sporazuma o pristupanju, vi postajete država članica u punom smislu te reči, ulazite u sve institucije Evropske unije, što uključuje i pravo veta, na primjer, u Savetu ministara Evropske unije. Odnosno, jednog dana imate sve, prethodnog niste imali ništa. Tako je, praktično. U našem predlogu zapravo mi sada pravimo jedan, da kažemo, fazni model pristupanja Evropskoj uniji. Možemo ga nazvati koncentričnim krugovima, možemo ga nazvati stepenicama, kako god ga zvali. On zapravo podrazumeva da se članstvo postiže prvo u jednom umanjenom obliku sa umanjenim pravima, na primer bez prava glasanja i učešća u punom smislu te reči na Evropskom savetu i na Savetu ministara, znači ne postajete veto igrač preko noći. Počinjete znači zapravo od nekog posmatračkog prava u institucijama Evropske unije, a istovremeno potpisujete jednu vrstu sporazuma o pristupanju koji će pokazati koji su to, da kažemo, tačne faze i koji je to tačno proces kroz koji ćete doći do tog pravog konvencionalnog članstva, ali ne sutra, ne za 5 godina, nego za možda 20 ili 30 godina, dok ćete pre toga imati druge, da kažemo, umanjene oblike članstva koji će vam omogućiti da sa jedne strane vežbate članstvo, ali sa druge strane i da dobijete određene koristi. Samo da se tu razumemo, znači mi takođe predlažemo da se već fazno krene i u pristupanje strukturnim fondovima. Ali postoji onda bojazan da jedna država kao što je Srbija kaže u jednom momentu ovo nam je dovoljno, više od ovoga nam ne treba, sada smo ispunili... Postoji bojazan ukoliko vaš model ne predvidi tu mogućnost. I vi, to je jako dobro pitanje koje postavljate. Ukoliko sam model predvidi tu mogućnost, on će tu mogućnost ugraditi u sebe i predvideti načine da do toga ne dođe. Ono na čemu mi insistiramo to je da ukoliko zemlja ne ide napred u određenoj fazi, po određenoj dinamici koja je predviđena samim sporazumom o pristupanju, onda ona biva vraćena unazad. Znači ne možete ostati doveka u tom nekom virtualnom ili probnom obliku članstva, već ukoliko na vreme niste napredovali, vi bivate vraćeni u ono što je bila faza pre članstva. To onda mogu da podigne i entuzijazam kod građana koji bi osetili neke benefite. Ja mislim da bi moglo upravo zato što bi se osetilo kroz drastično povećanje fondova koji bi dolazili, koji bi naravno morali da budu vrlo strogo praćeni i to naš predlog, to moram da naglasim, zaista insistira na tome da se značajno unapredi metodologija kroz koju Evropska unija prati i procenjuje reforme u svim zemljama koje pristupaju Evropskoj uniji. Mi već imamo dobre primjere u oblasti reforme javne uprave. Evropska komisija je uz pomoć OECD-a u Parizu razvila jednu izuzetno dobru, vrlo činjenično utemeljenu metodologiju kroz koju detaljno prati reforme i detaljno ih ocenjuje u toj oblasti. Ali to nije primjenjeno na druge oblasti. Mi sada kažemo, hajde, uzmite ovaj primjer koji ste već napravili u jednoj oblasti, primenite ga u svim drugim, naročito u ovim fundamentalnim oblastima reforme, da možete da sa sigurnošću kažete da li je jedna Srbija ili jedna Crna Gora ili Severna Makedonija napredovala u oblasti borbe protiv korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala, slobode medija i tako dalje. Znači to se sve može mnogo detaljnije propisati i ako bi takav monitoring, ako bi takvo praćenje i izveštavanje o ispunjavanju obaveza pratilo jednu takvu vrstu faznog pristupanja Evropskoj uniji, i same države članice Evropske unije bi imale mnogo više poverenja da ta država zaslužuje ili ne zaslužuje da dalje pristupa. A za građane bi to značilo već ulazak i da kažem u određene politike u kojima bi oni kao pojedinci osjećali politika zaštite potrošača, slobodno kretanje usluga, brojne druge oblasti u kojima bismo mi već možda bili spremni da polako se integrišemo i da u tim oblastima počnemo da vežbamo članstvo. Ali, opet naglašavam, bez prava veta i to je ono što je ključno opet u našem modelu. Jer vrlo se često kaže Srbija neće biti puštena da pristupi Evropskoj uniji pre Kosova jer će onda ona posle uslovljavati Kosovo ili nekog drugog. Ako niste veto player, ako niste veto igrač i ako vam je to pravo odloženo za kasnije, vi samim tim nećete moći da uslovljavate ni jednog svog suseda u tom procesu i taj problem je rešen. Jel mislite da je tako nešto moguće sprovesti kroz ovu novu metodologiju koja je sad na snazi? Kroz ovu sada novu metodologiju ne može da se u potpunosti sprovede, ona mora da se drastično konkretizuje, mislim da bi ona morala da se u nekoj meri i izmeni. Nova metodologija apsolutno ne predviđa prelazak sa trenutnog ugovornog okvira koji mi imamo sa Evropskom unijom, što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju,
na neki novi ugovorni sporazum. Znači, apsolutno u tom smislu pravno ne predviđa ništa novo. Mi znamo da je Evropska unija zajednica prava i znamo da ukoliko se nešto ne reši u pravnom smislu, neće se rešiti ni na koji način. I zato mora to da se menja. Je bilo deo onog prvog predloga metodologije koja je stigla od Francuske, ali se nekako u međuvremenu od toga odustalo. Zbog čega je to ispalo nekako iz tog? Pa mislim da je prosto Francuska prestala da insistira na tome. Francuska je to zapravo iskoristila samo da kažem, da pojača svoju poziciju unutar tog procesa odlučivanja i da pokažu da su oni hteli da nešto urade. Nisu to do kraja ispratili, da li je to zbog nedostatka interesovanja ili možda nedostatka kompetentnosti i znanja detaljno kada je u pitanju politika proširenja. U to sada ne bih ulazila, ali prosto kada je Evropska unija to preuzela da radi, znate kako, Evropska unija je jedna institucija koja kada radi te stvari sama, ona gleda da zadovolji sve moguće interese. S obzirom da nije pokrenuta neka veća i snažnija debata o tome kako reformisati zaista politiku proširenja, nego smo ovde govorili samo o izmeni metodologije pregovora, to se naravno razvodnilo zato što sama Evropska unija nije imala ni mandat, samim tim ni hrabrosti, službenici u DG NIR-u nemaju takav mandat i takvu hrabrost da predlažu takva radikalna nova, radikalna, da kažem po znacima navoda, radikalna nova rešenja. Zato smo tu mi iz Think Tank zajednice, mi trenutno kroz našu mrežu think tankova u celom zapadnom Balkanu i u saradnji sa jednim od vodećih briselskih think tankova razvijamo te modele, zagovaramo ih. Sve više i više nailazimo i u ekspertskoj zajednici, ali čak i među liderima i da kažemo ljudima koji su uključeni u proces pristupanja u državama Zapadnog Balkana, nailazimo na odobravanje. Radit ćemo dosta i na tom proširenju te ideje i u državama članicama, pa ćemo vidjeti. Ja negde očekujem da će se prepoznati da je ovo zaista jedini način da se proces pogura napred u datim okolnostima. Dakle, otvorenija komunikacija i konkretni benefiti, odnosno sektorsko uključivanje. Da li očekujete da Srbija do kraja godine otvori nove klastere? Ne znam šta bih rekla. Eto, razmišljala sam da li je to realno. Mislim da će jako puno zavisiti i od ishoda izbora u Nemačkoj. Mislim da će zavisiti i malo i od toga šta će se ovde zaista uraditi do kraja godine. Imamo još nekoliko meseci da se možda pokaže da se nešto uradilo. Trenutno i dalje vidimo da smo dosta na tragu te simulacije reformi. Eto, sada se simuliraju opet i neki dijalog sa civilnim društvom i sve se te neke stvari opet simuliraju, a sa druge strane znamo da imamo negativne kampanje, da imamo vrlo jednu negativnu situaciju kada je u pitanju generalno društveni dijalog. Ako se tako nastavi, ja ne očekujem da ćemo zaslužiti zaista otvaranje klastera. Ukoliko se nešto uradi, hajde da kažemo, ne bi bilo loše da se otvori neki klaster, ali ono što je problem jeste što u trenutnom modelu proširenja, to je samo vest za političke lidere i neka možda pozitivna vest jednog dana koja suštinski nema nikakvu korist za građane. Moramo da radimo na tome da se to promeni. Simulacija reformi sa strane Srbije i kozmetičke promene sa strane Evropske unije kao neka paradigma odnosa i evropske integracije. Hvala mnogo na razgovoru za screening. Hvala i vama. Bio ovo još jedan screening.